भगवते वासुदेवाय। आज रुक्मिणी जितेबाला द्वारकार अच्छी से जमी लगुच स्वयं महालक्ष्मी विराजमान करिसेंती द्वारकार। धन जन गोप लक्ष्मी स्नेह ममता भल पाइबारे कौथिरे भी कम नाही। द्वारकापुर रे रुक्मण निघंच जंगल रे बसी तपस्या रे रत रही देवदेव महादेव को संतुष्ट करी श्रीकृष्ण सहित युद्ध करिवे। एपटे राजा भीष्मक चिंतारे बसी चारि पुत्र को डाकी जे बड़ पुत्र तो कुआडे चलीगला, बड़ पुत्र रुक्मण तो कुआडे चलीगला। एबे रुक्मिणी मध्य आज मुहरे चूर्ण काली बोली से मध्य चलीगला। आम मानक मुहरे चूर्ण काली बोली देला। एबे भीष्मक राजा चिंता करुछंती, सत्यवती की डाकुछंती। सत्यवती को डाकी पचारुछंती, हे सत्यवती तम झियो रुक्मिणी आज आम मुहरे चूर्ण काली बोली देला। देख ए कुंडी कटक नगर रे जेमिति खाँ खाँ लगुची रुक्मण कुमार मोर कुआडे चलीगले। तेणु चारि पुओ को डाकी आज राजा भीष्मक वार्तालाप करुछंती। कुंडी कटक रेला अत्यंत चहल, भीष्मक नृपति देखी एक था सकल। भीष्मक नृपति देखी एक था सकल। भीष्मक नृपति देखी एक था सकल। चारि कुमार को डाकी अणाइले पास, सत्यवती रानी आसी होइले प्रवेश। सत्यवती रानी आसी होइले प्रवेश। सत्यवती रानी आसी होइले प्रवेश। तेणु आज जितेबाला समस्त को डाकी राजा भीष्मक चारि पुत्र एवं रानी सत्यवती मंत्री पारिषद सेनाध्यक्ष आदि जेते राज्य रे थिले समस्ते आसी पहुँची जाइछंती भीष्मक राजा डाकरा रे। तेणु मंत्री पारिषदगण बसिछंती, चारि पुत्र तांकर बसिछंती, रानी सत्यवती बसिछंती। एथर राजा भीष्मक आलोचना करुछंती। समस्त को चाहि नृप बोलंती ए बाणी, कि बुद्धि करिबी एहा कलाम रुक्मिणी। कि बुद्धि करिबी एहा कलाम रुक्मिणी। कि बुद्धि करिबी एहा कलाम रुक्मिणी। कौनसी प्रकार कार्य नइला मोर, अकारणे वृथा हेला एड़े कसंभार। अकारणे वृथा हेला एड़े कसंभार। अकारणे वृथा हेला एड़े कसंभार। जे बण जोगे दुईता होला मोर जन्म, काई देखी नथिली मु ए अन्याय कर्म। केते धंदी हेली मुई तारनी
রমতে লক্ষে রাজা অগ্রে নিন্দা দেই গলা মতে লক্ষে রাজা অগ্রে নিন্দা দেই গলা মতে লক্ষে রাজা অগ্রে নিন্দা দেই গলা মতে। তেଣୁ ରାଜସଭାରେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଣୀ ସତ୍ୟବତୀ, ଚାରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ପୁରୋହିତଗଣ। ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା ଯେ ମୋର କନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲା ସେଥିରେ ମୋ କୂଳକୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ହେଲାନି, ମୋର ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡଟିଏ କରିଦେଲା, କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାହସ ହେଉନି। ଯଦି ତୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ତାକୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେ କଥାକୁ ନ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ ଆଜି ଉଠି ଚାଲିଗଲୁ, ମୋ କୂଳକୁ ନିନ୍ଦା ହେଇଗଲା। ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚାରି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଭାସଦବର୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୃଷ୍ଣକୁ ତୋର ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇକି କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ତୋର ବିବାହର କରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ଚୂନ କାଳି ଦେଇ ଯିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା? ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକ, ଯେବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ତାର ବଳିଥିଲା ମନ, ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ କିମ୍ବା ନ କଲା ବାରଣ, ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ କିମ୍ବା ନ କଲା ବାରଣ, ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ କିମ୍ବା ନ କଲା ବାରଣ। ଆରେ କଦୋଷ ତାହାର ଶୁଣ ବିପରୀତ, ଗୁପତରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଠାଇଲା ଦୂତ, ଗୁପତରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଠାଇଲା ଦୂତ, ଗୁପତରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଠାଇଲା ଦୂତ। ଆହୁରି ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୋର କୃଷ୍ଣକୁ ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତୁ। ସେ କଥାକୁ ନ କରି ନିଜେ ମନେ ମନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଠେଇଲୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ପଠେଇଲୁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ଦୂତପଣରେ ଯାଇ ସେଠି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ପରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆହୁରି ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ସହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ରୁକ୍ମଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲୁନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କରୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କଥା କିଛି ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି। ଯେ ବଣ ଦୁହିତା ଅଟେ ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କମଳା ଯେ ଜଗତ ଜନନୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କମଳା ଯେ ଜଗତ ଜନନୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କମଳା ଯେ ଜଗତ ଜନନୀ। জানাব ধরমতে হুয়ে মহাপাপ ভয়, রোগ শোক নাশ যায় খণ্ডি সর্ব ভয়, রোগ শোক নাশ যায় খণ্ডি সর্ব ভয়, রোগ শোক নাশ যায় খণ্ডি সর্ব ভয়। এতে গুণ থাই যেবে
କଲା ସେ କର୍ମ ବିଚାର ଏ କଥା ତାର ଅଟଇକି ଧର୍ମ ବିଚାର ଏ କଥା ତାର ଅଟଇକି ଧର୍ମ ବିଚାର ଏ କଥା ତାର ଅଟଇକି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ରୁକ୍ମିଣୀ ସେ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ ଦ୍ୱାପରରେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଇନୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯିଏ ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗତର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା। ଆଜି ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ସେ ଝିଅ ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ରୁକ୍ମଣ ଯାହାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ସେତେବେଳେ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କଲି ସେତେବେଳେ ବି ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମନା ନ କରି ଆଜି ବିବାହ ଉପସ୍ଥିତ ବେଦୀରେ ଆସି ବର ବସିଲାଣି, ଅଥଚ କନ୍ୟା ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେ କାହାକୁ ନେଇଛି ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିନି। କିଏ ନେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା। ହେଲେ କିଏ ନେଲା, କେଉଁଠିକି ନେଲା ସେ କଥା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଡ଼େ କ ସମ୍ଭାର ମୋର ହୋଇଲା ବି ଅର୍ଥ, କିଏ କନ୍ୟା ହରି ନେଲା ନ ଜାଣଇ ତଥ୍ୟ। କିଏ କନ୍ୟା ହରି ନେଲା ନ ଜାଣଇ ତଥ୍ୟ, କିଏ କନ୍ୟା ହରି ନେଲା ନ ଜାଣଇ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନେଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି? କିନ୍ତୁ ଲୋକମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ୟାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜଗି ରହିଥିଲେ, କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଥିଲା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, କେହି ବି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେମିତି? ଆଉ ଯାହାକୁ ଜଣକୁ ପଚରାଯିବ ଯେ ତମେ ଦେଖିଛ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇଗଲେ, ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ? ସେ କହିବ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। ତେଣୁ କେହି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ କେମିତି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବି? କାହାକୁ ପୁଛିବି ଏହା କହିବ କେ ମୋତେ, ହେମନ୍ତ କହିନ ଶୋକ କଲେ ବି ହଳିତେ। ହେମନ୍ତ କହିଣ ଶୋକ କଲେ ବି ହଳିତେ, ହେମନ୍ତ କହିଣ ଶୋକ କଲେ ବି ହଳିତେ। ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସହି ମାତା କରିଥିଲା ଜାତ, କେମତେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିବ ତା ଚିତ। କେମନ୍ତେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିବ ତା ଚିତ, କେମନ୍ତେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିବ ତା ଚିତ। ଜନମୁଖେ ଅପବାଦ ନିଜ ମନେ ବ୍ୟଥା, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ଥିବ ଏହି କଥା। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ଥିବ ଏହି କଥା, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ଥିବ ଏହି କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସହିବ ଗୋଟିଏ ମା ଯେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ତାକୁ ବଡ଼ କରିଛି, ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଟି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ମାଟିର ମନ ଦୁଃଖ କେତେ ହେଉଥିବ।
सत्यवतींकर केते मन दुख होउथबो एमिति अनेक कथा चिंता करी आज भाव विहल हो जाइछंती समस्तक आखिरे लुह सत्यवती आखिरे लुह आज भीष्मक राजा आखिरे लुह कौटी अच्छी मो कन्या भलरे अच्छी कि मंदरे अच्छी कुआडे जाइछि केमिति जानिबी खाली खाली कन्या तो नुहे मो पुत्र रुक्मण मध्य जाइछंती से कथा मध्य चिंता करुछंती। पांच पुत्र मध्य मोर दुईटा गोटिए ता लागी होइली मुई एते सरी जाई ता लागी होइली मुही एते सरी जाए ता लागी होइली मुही एते सरी जाए बेदीरे बसाई विभा करी न पारिली कार्य कारण नहिला विडम्बित हेली कार्य कारण नहिला विडम्बित हेली कार्य कारण नहिला विडम्बित हेली। तेणु आज अस्थिर हो जाइछंती राजा भीष्मक एपटे चिंता करुछंती पुत्रंकर कथा जे रुक्मण कुमार मोर कुआडे गला गोटे पितार इच्छा थाए तार दुही ताकू बेदीरे बसई ताकू विवाह करेबा पाई कन्या पिता ही बसी संकल्प करी कन्या दान करिबा कथा सबु पिता चिंता करि थांती। तेणु राजा भीष्मक कहउछंती मु मध्य चिंता करिथिली जे कन्या पिता ही कन्या दान करी हेले बेदीरे बसी विवाह करेबी ये कथा तो हो पारानी गोटे मार इच्छा थाए कनक आंजुली कानी रे बांधिबे हेले से कथा भी हो पारानी कनक आंजुली टे कानी रे बांधी माँ कानी रे बांधि था से कथा मध्य हो पारानी। तेणु ये सब को आज चिंता करुछंती चिंता करी मन दुख करुछंती जे मो पुओ कुआडे गला झीटा मध्य कुआडे गला मुझे कौन करी यही समय जड़े दूत आसी पहुँची जाइछंती जेतेले दूत पहुँची प्रणाम जनाउछंती राजा भीष्मक को एवं दूत किछि वार्ता नहीं आसीछंती ताकू पचारुछंती की वार्ता आनिछ राजा भीष्मक कांदुछंती यही समय जेतेले दूत जाई पहुँची दूत को पचारुछंती हे दूत मते कुह सठिक भाव में कौन है सब कुह मो रुक्मण कुआडे गले रुक्मिणी कुआडे गले ए सबुर कथा मते भल भाव में विस्तारित भाव में कुह। तेणु आज दूत जनक कहउछंती हेमंत विचार सर्वे करुछंती बसी रुक्मिणीर बार्ता घेनी डगरे कआसी रुक्मिणीर बार्ता घेनी डगरे कआसी रुक्मिणीर बार्ता घेनी डगरे कआसी पर जोड़ी जनाइला सुन नूर्पवर आजिर चरित हेला अति अगोचर आजिर चरित हेला अति अगोचर आजिर चरित हेला अति अगोचर देवी मंदिरे रुक्मिणी पूजा करुथिले श्रीकृष्ण तांकु हरि घेनी चाली गले गोविंद माधव कृष्ण प्रभु मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण प्रभु मधुसूदन। तेणु राजा भीष्मक को दूत कहउछंती हे महाराज हे मणिमा मु जहा जानिछि ताहा कहूछि जेतेबेले देउल को पूजा करिबा पाई जाइथिले रुक्मिणी सेतेबेले श्रीकृष्ण आसिले
आउ तांकु नहीं चलीगले। ये कथा जिते समस्त भितर प्रकट हो गला तेणु रुक्मिणी की धरवाई से कृष्ण को धरवाई जितेबले जिते रुक्मण कुमार तुम रथरे बसी चलीगले अनेक दूर बाट गला परे तांको सहित भेट हो गला। तांको सहित भेट हो गला तांको आग अगाड़े भीष्मक कहते तापर कौन है दूत तापर दूत जनक कहते हे मणिमा जितेबले दुई जनक भितर घमाघोट लड़ई चलीला कृष्णकर रुक्मणकर घमाघोट लड़ई आउ से लड़ई रे रुक्मण कुमार तले पड़गले तांकर रथ भांगीगला अश्व मध्य सेठी निहत हो गले अश्व मरीगले रथ भांगीगला। तेणु श्रीकृष्ण रुक्मण को मारिबा पाई तलक ओह्लई पड़े आउ खड़गरे तांकु मारिबा पूर्वरु सेतेले रुक्मिणी तांकु अटकई देले रुक्मण कुमार को मारी देई थांते हेले रुक्मिणी प्रार्थना कले हे प्रभु आपण होउछंती जगतर नाथ आपण होउछंती अंतर्यामी आज मो भाई जेते दुष्ट हेले मध्य गोटे भौणी पाखरे तार भाई की मृत्युदंड दबा एटा को शास्त्र विधान तेणु एक कथा केबे संभव नुहे। तेणु आपण मो भाई की न मारी छाड़ी दियंतु रुक्मिणीकर कथारे प्रभु ताकू छाड़ी देइचंती। तेणु प्रभु कौन कले रुक्मिणी कथारे छाड़ी देले सिना किंतु आउ एक एमिति कार्य कले जाकू सुनिले आपण को पाद तळु माटी खसीजिवो जाकू सुनिले आपण को पाद तळु माटी खसीजिवो। तेणु आज भीष्मक पचारुछंती कुह कुह दूत कौन कला श्री कृष्ण कौन कले से कृष्ण जदि जीवन दान देले तापरे कौन कले तेणु तापरे कौन कले कौन कहउछंती दूत सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आजिर कार्यक्रम को समाप्त करिबा। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल 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 राधा रमण हरि गोविंद बोल राधे गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधे गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल।